गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिक्षा साधन चैनल देखुथिबा समस्त दर्शकों को स्वागत। मु आउ थे आउ गोटे इंग्लिश पेपर 2019 मसीहार गोटे इंग्लिश पेपर को डिस्कसन करुच्ची। आपण मैंने देखिए देखंतु एठी पैराग्राफटा देइछि मु ताको पढ़िबे एवं ता संबंधी जतिक प्रश्न थिबो ताको आलोचना करिवि। देखंतु आपणकर जो 20 मार्क रो क्वेश्चन पढुची तार मु सब प्रत्येक बिट बाय बिट डिस्कसन करिवि। देखो गोटे पैराग्राफ वेवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे व्हाई डू यू weave a garment so gay blue as the wing of the bluebird wild we weave the ropes of a newborn child weavers weaving at fall of night why do you weave a garment so bright like the plumes of peacock purple and green we weave the marriage veil of a queen weavers weaving solemn and still what do you weave in the moonlight chill white as a feather and white as a cloud we weave a dead man's funeral shroud। इटा है पैराग्राफटा यही भितर 5टी क्वेश्चन पड़ो। आपण मैंने प्रथमे पैराग्राफ टी को 2 थर पढ़े बुझे तापर जाकि प्रश्न गुड़िकर उत्तर डिसाइड करेंगे। देखंतु प्रथम प्रश्नटा देइछि व्हाट डू द वीवर्स वीव इन द अर्ली मॉर्निंग। देखंतु सेटा बुझिला परे जहा जणा पड़िला एही प्रश्नर उत्तर हेबो। देखंतु ऑप्शन गुडी म पढ़ी दउछि रोप्स ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड ए डल ग्रे क्लॉथ ए सॉफ्ट व्हाइट क्लॉथ ए रेड कलर्ड भेल। देखंतु आ भितरु सेपटु बुझी सारला परे मु जो उत्तरटा जानिली सेटा म आपण मानको कहूछि। उत्तर ए हेबो रोप्स ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड। ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 22 द डैश इज पर्पल एंड ग्रीन कलर्ड। देखो ऑप्शन ए अच्छी ड्रेस ऑफ वीवर्स ड्रेस ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड द क्वीन्स मैरेज भेल द रोब्स ऑफ ए किंग। सेपटू पढ़ी सारा पर जहाँ बुझा पड़ा यार उत्तर हेबो द क्वीन्स मैरेज भेल। द ये डबल द हो जाइए गोटे द अच्छी गोटे द तो एनी हाउ आपन को ऑप्शन सी रे डार्केनिंग करिया पड़ो। द क्वीन्स मैरेज भेल इज पर्पल ग्रीन एंड कलर्ड। देन नंबर 23 व्हाट डू द वीवर्स वीव इन ए चिली मून लाइट। देखो ऑप्शन ए रे अच्छी ए गारमेंट लाइट एज ए फिदर ए गारमेंट मींट टू कवर ए डेड मैन ए गारमेंट टू कीप अवे द चिल द गारमेंट ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड। यार उत्तर हेबो देखो द गारमेंट लाइट एज ए फिदर हेबनी द गारमेंट मींट टू कवर ए डेड मैन हेबनी ए गारमेंट टू कीप अवे द चिल हेबनी द गारमेंट ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड सेटा बी हेबनी। सॉरी भूल कहीदेली ऑप्शन बी टा हेबो तार उत्तर। ए हेबनी सी हेबनी कि डी हेबनी उत्तर हेबो बी ए गारमेंट मींट टू कवर ए डेड मैन। देखो सेपटे देइथिबो एठी देइछि देखंतु द वी वीव ए डेड मैन्स फ्यूनेरल श्राइड देइछि तो तार उत्तरटा एठी बी हेबो। ठीक अच्छे। देन जीवा आम नंबर 24 को देखो 24 रे अच्छी हुम डज द पोएट एड्रेसेस इन द पोएम। पोएम रे से कहा को एड्रेस करिछि। देखो ऑप्शन ए वीवर्स चिल्ड्रेन ए क्वीन ए बर्ड। ताले कौन हम उत्तर वीवर्स। वीवर्स माने जे लुगा बुणती ओडिया रे तंती कहती तांको। ठीक अच्छे। 24 पर आसला 25 द वर्ड सोलेम। देखो ये एम एन अच्छी किंतु ताको आमे एन रो उच्चारणटा को साइलेंट रखिकी वर्डटा को पढ़िबा कौन सोलेम ए वर्डटा। ठीक अच्छे। तो तार मानेटा कौन है एक्साइटेड हैप्पी इग्नोरेंट और सीरियस। एठी तार उत्तर हेबो सीरियस। ऑप्शन डी हेबो तार ठीक उत्तर। एई भलिया 5टी प्रश्नर उत्तर मु डिस्कसन कली। आपण माने ताको घरे परवर्ती समय पढ़िबे एवं तार उत्तर डिस्कसन करिकी ताकू माने स्थिर करेंगे कौटा उत्तर हेबो। ठीक अच्छे। सेटा गोटे गला पोएम रो एबे आसिला गोटे पैराग्राफ पैसेज सेटा पोएम रो गला एबे गोटे पैसेज आसिला ताकू पढुची। देखंतु ह्यूमन बीइंग्स आर फिजिकली वीकर देन एनिमल्स बट दे हैव मैनेज्ड टू बिकम द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर ऑन अर्थ दे डू नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ दे गेट पावर फ्रॉम नॉलेज नॉलेज मेक्स देम मोर powerful by giving them mental, moral and spiritual strength. They have the ability to acquire knowledge by continuous practice with patience. They preserve their knowledge in book in order to pass
it to new generation. Neither money can buy nor can physical strength steal knowledge. Knowledge gives them power to know how to control the forces of nature and then use these forces for their own benefit. ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପଢ଼ିଦେଲି ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥରୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା'ର ମିନିଂଟି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତା'ର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି କେଉଁଟା ଉତ୍ତର ହେବ ତାକୁ ବାହାର କରିବେ। ଏଥିରେ ତରତର ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସମୟ ନେଇକି ତାକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 2 ଥର ପଢ଼ିଲେ ତା'ର ମିନିଂଟି ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 26ରେ ହ୍ୱାଟ୍ ମେକ୍ସ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ମୋର୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଦେନ୍ ଆନିମଲ୍ସ। ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଲେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଅବଭିୟସଲି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ତେଣୁ ଏଠି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ପେସେନ୍ସ, ନଲେଜ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ। ତ ଏଠି ଆମେ ନଲେଜ ବା ଜ୍ଞାନକୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଭାବେ ବିବେଚିତ କରିବା। ଦେନ୍ 27 ନଲେଜ ଗିଭ୍ସ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଏନଭି, ଗ୍ରିଡ୍, ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ପାୱାର। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ସେପଟେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପାୱାର ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍। ପାୱାର ନିଜେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ନଲେଜରୁ ମିଳିଥାଏ ଯାହା, ତେଣୁ ଏଠି ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଡି, ପାୱାର। ଦେନ୍ ଆସିବା 28 ନମ୍ବରକୁ ହାଉ ଡୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଦେୟାର ନଲେଜ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନଲେଜକୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ମାନେ ମଣିଷ ଜାତି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁଥିରେ ରଖନ୍ତି? ବହି ଛପା ହୁଏ, ବହିରେ ରହେ, ତାକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ କେଉଁଟା? ସି ହେବ, ଇନ୍ ବୁକ୍ସ ହେବ। ଇନ୍ ମେମୋରି ହେବନି, ଇନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେବନି। ମେମୋରିରେ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିପାରିବାନି, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିବା ସୁବିଧା ନଥାଏ, ଆଉ ଇନ୍ ହାର୍ଟ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିପାରିବାନି। ତ ଉତ୍ତର ହେବ ଏଠି ଇନ୍ ବୁକ୍ସ, ସି ହେବ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଆସିଲା 29 ନମ୍ବର ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଇନ୍ ମିନିଂ ଟୁ ପେସେନ୍ସ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ? ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅବଭିୟସଲି ହେବ, ତ ଏଠି ଇମ୍ପେସେନ୍ସ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପେସେଣ୍ଟଲି ହେବନି, ମିସପେସେନ୍ସ ହେବନି, ଅନପେସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଦେନ୍ 30 ନମ୍ବର 30 ଦ ୱାର୍ଡ ଆକ୍ୱାୟାର ଆଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ପ୍ୟାସେଜ୍। ଆମେ ପ୍ୟାସେଜରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତା'ର ମିନିଂଟିକୁ ଆମେ ସେଠୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା। ଦ ୱାର୍ଡ ଆକ୍ୱାୟାର ଆଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ପ୍ୟାସେଜ୍ ମିନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜ୍, ପ୍ରିଜର୍ଭ, ଗେନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ବାଇ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ଇଫେକ୍ଟ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଗେନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ବାଇ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଆକ୍ୱାୟାର ମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରିବା, ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ହେଲା ଅକ୍ତିଆର କରିବା। ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ସିଟା ହେବ ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିବା ଗ୍ରାମାର ପୋର୍ସନକୁ ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଆସିବା। ଆନ୍ସର ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍, ଚୁଜିଂ ଦ କରେକ୍ଟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଗିଭେନ୍। ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ପିପୁଲ ଡ୍ୟାସ୍ କମ୍ ଏଲଙ୍ଗ ଦ ରୋଡ୍ ସ ଦି ଷ୍ଟୋନ୍। ତ ପିକ୍ ଆଉଟ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍। ଏ ଭିତରୁ ବାଛିକି ଆମେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛିବା ବା ଠିକ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ଟିକୁ ବାଛିବା। ତ ହୁଜ୍, ହୁ, ହୁମ୍, ହ୍ୱେନ୍, ଏଠି ହୁ ହେବ। ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ପିପୁଲ ହୁ କେମ୍ ଏଲଙ୍ଗ ଦ ରୋଡ୍ ସ ଦି ଷ୍ଟୋନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନମ୍ବର 32 ଦେଖନ୍ତୁ ଦେ ସେଡ୍ fill in the blanks with the correct alternatives. How dangerous the road has become. How dangerous has the road become. How dangerous has become the road. How dangerous the road. ତ ଏଠି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେବନି। ହାଉ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହାଜ୍ ଦ ରୋଡ୍ ବିକମ୍ ହେବନି, ହାଉ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ରୋଡ୍ ହେବନି, ହାଉ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଦ ରୋଡ୍ ହେବନି। ଏମିତି କେହି କେବେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଅବଭିୟସଲି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେବ ହାଉ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଦ ରୋଡ୍ ହାଜ୍ ବିକମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 33 had the government been careful such things dash, fill in the blanks with the correct alternatives. Will not have happened, will not happened, would have, would not have happened, would have not happened, would have not happened ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। will not have happened କେବେ ହୁଏନି, will not happen ମଧ୍ୟ ହୁଏନି, would not have happened ମଧ୍ୟ ହୁଏନି। ତ would have not happened obviously ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ। ଦେନ୍ ଯିବା ନମ୍ବର 34 one day the king commanded his soldiers complete the sentence with the correct alternatives। ତଳେ କିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟିକୁ ପୁରା କରିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି? ରିମୁଭ୍ ଇଟ୍, ରିମୁଭ୍ଡ ଇଟ୍, ୟୁ ରିମୁଭ୍ ଇଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ରିମୁଭ୍ ଇଟ୍। ତ ଏଠି ରିମୁଭ୍ ଇଟ୍ ହେବ, କାହିଁକି ନା ୟୁ ତ ହେବ ହିଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ୟୁଟା ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ଜଣେ ଜଣକୁ କହୁଛି ମାନେ ତୁମକୁ ହିଁ କହୁଛି ବା ୟୁକୁ କହୁଛି, ତେଣୁ ୟୁ ହେବ ନାହିଁ।
कि दैट हेबनी कि रिमूव्ड इट मध्य हेब नाही। तो यार ठीक उत्तरटी हेब ए रिमूव इट। देन नंबर 35 द क्राउड गैदर्ड देयर बिकेम डम्ब व्हिच लेटर इन डम्ब इज साइलेंट प्रोनाउंसिएशन। देखंतु आमर जो फोनेटिक्स अच्छी फोनेटिक्स रे आमे केमिति प्रोनाउंसिएशन करा जाए ताकू आमे बुझू। ठीक अच्छी तो सही फोनेटिक्स हिसाब रे आमर कौन है उत्तरटा देखंतु डम्ब डम्ब कहला बेलू बी रो उच्चारणटा साइलेंट रोचे डम्ब डम्ब। तो ये बी रो उच्चारणटा साइलेंट रोचे तो ये उत्तर हेबो बी। 35 रो ठीक उत्तर हेबो बी। देन 36 ए सर्टन किंग डैश ओरी देछि ब्रैकेट रे तार आमे ठीक फॉर्म टी को लिखिबा ओरी। तो ओरी रो ठीक फॉर्मटा कौन हेबो देखंतु ऑप्शन गुडी को पढ़िबा। ओरी रो कौन अछि ऑप्शन ए ओरीड, ऑप्शन बी वाज ओरीड, ऑप्शन सी वाज ओरीड दीटा को सेम दे दीची नहीं वेयर्ड देची वाज वेयर्ड, सी टा देची वाज ओरीड, डी टा देची वाज ओरी। तो एठी वाज कौन हेबो द सर्टन किंग ए सर्टन किंग डैश द सर्टन किंग वाज ओरीड डी हेबो ठीक उत्तर। एठी बी हेबनी डी हेबो ए हेबनी कि बी हेबनी कि सी हेबनी सॉरी भूल कहली ए हेबनी कि बी हेबनी सी टा हेबो ठीक उत्तर डी हेबो नाही वाज ओरीड ए सर्टन किंग वाज ओरीड सी हेबो ठीक उत्तर। ठीक अच्छे ये भाया आपण मैंने ये सब प्रश्नर उत्तर गुड़िक मुझे कहूँ आलोचना करेंगे मन रखिए। देन नंबर 37 हिज सब्जेक्ट्स वेर लेजी एंड केयरलेस। तो ये पिक आउट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लेजी लेजी लेजी। तो ये ए हेबो ठीक उत्तर LEIZI बी हेबनी सी हेबनी डी हेबनी एगुड़ा सब फोनेटिक्स रो साइन गुड़िक देइछि आपण फोनेटिक्स विषय पढ़िले जानीपारे फोनेटिक्स कौन केमिति कोटा को केमिति प्रोनाउंसिएशन करा जाए। तो सही हिसाब रे देखिले आमे लेजीटा को लेजी बोली पढ़िबा तेणु एठी ए हेबो ठीक उत्तर बी सी डी हेबो नाही। देन नेक्स्ट 38 he thought of a plan to teach them a lesson the correct pronunciation of teach is। देखो फोनेटिक्स रू केते गुडी क्वेश्चन आसीछि तेणु आपण मानको कंटेंट रे भल कि प्रिपेयर हेबाको पड़िबो अदरवाइज आपण माने ठीक रे अटेंड करि परिबेनी। सेति पे आपण को प्रोनाउंसिएशन पे फोनेटिक्स को आपण को भल कि पढ़िया को पड़िबो। मु आउ थरे आउ गोटे वीडियो फोनेटिक्स ऊपर देबी आपण माने ताको देखि कि फोनेटिक्स रो ठीक उच्चारण जानि परिबे। देखंतु एठी टीच अछि टीच ही थॉट ऑफ ए प्लान टू टीच देम ए लेसन। तो आमे जो टीच टी पढ़िले ताकू तार ठीक उच्चारणटा कोटा हेबो देखंतु एठी बी हेबो ठीक उत्तर ए हेबनी सी हेबनी कि डी हेबनी बी टा हेबो ठीक उत्तर टीच टीच। ठीक अछि। देन 39 ही पुट ए पैकेट ऑफ गोल्ड कॉइन्स द मिडिल ऑफ ए रोड द फ्रेजाइल वर्ब फॉर पुट। देखो ये सेंटेंस रे पुट देइछि ए पुट रो फ्रेजाइल वर्ब एठी पुटटा गोटे वर्ड अछि तो सही वर्ड पे जो फ्रेजाइल वर्ब गुड़ी लगिबो जो फ्रेजाइल वर्ब टी दरकार हेबो सेथि पे चारोटी ऑप्शन देइछि तो आपण मानको आ भितर बाछिबा को पड़िबो ले डाउन लाई डाउन लाइड डाउन लाइंग डाउन। तो ये ठीक उत्तर हेबो ले डाउन ऑप्शन ए। ठीक अछि किछि किछि फ्रेजाइल वर्ब मध्ये आपण माने पढ़िबे परीक्षा देबा पूर्वरु। He covered it dash a piece of large stone use the correct preposition। एठी किछि प्रीपोजिशन देछि या भितर कोटा हेबो he covered it dash a piece of large stone he covered it with a piece of large stone। देखंतु ए पूर्वरु प्रीपोजिशन with ही हेबो एठी तेणु यार ठीक उत्तर हेबो डी with। एई भला इंग्लिश रो कंटेंट टी मु 2019 मसियार इंग्लिश पोर्शन टी डिस्कशन कली आपण माने सेही भला निजको प्रिपेयर करिवे एवं परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबे। ऑल द बेस्ट थैंक यू।